салом дӯстони азиз, хуш омадид ба канали нархтеҷӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори осиё назди султони кабир қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои шкафмойка, душкабина, ойнаҳо, унитаз, умивалник, ванна, термикс, пластик потолок, МДФ ва ламинатҳоро гап мезанем. видеоро то охирша тамоша кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед дӯстони азиз. нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамоша кунед. агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат ай шумо боша. якта лайк дӯстони азиз. рафтем. چند سمکه ای چیه؟ این شکاف مویکا برای وانی کمناتا 2500 سومونه 2300 میشه دستافکش درون شرده به پول اوینش کامپلکته محصولاتش پیویخه میگن obda دام نمیکنه دیسپی نیست بله این شما هم ماتریال های خصوصیتش obda دام نمیکردگی 3600 3300 میشه دستافکش همین داخل شرده به پول محصولاتی خوبی بهترین از خیتوی اینا همشان همو یک بار محصولات ایمی خیتوی نرخش با ارزان میشود خریدار باشن امکانی ارزان شوی هست اینش 4000 سومونه 3700 میشود رزمیرشان هر خیل مبسته رزمیرش نرخش دوشوی کابینه نه هم یک نمود داریم 80 به 80 2500 سومون پادونم داره پادونش قطعی پادونش هم قطعش کامپلیکت 80 به 80 90 به 90 باز در حالت رزمیرهای کلان در کار شدن امکان هست که برایشان جو و مکانش رقم تلفن قطعی میتونیم یفتتیم اینش شکاف مویکا مایده 45 و 35 رزمیرش نرخش 850 سومونی بله این رزمیرش 90 سانتی متر درازیش پهمیش 48 اینم محصولاتش از خیتوی obda دام نمیکند 4500 سومون جای آخرش 4000 سومون میشود بهترین امینه سفید هم هسته اینم برای وانی کمناتا شکاف مویکا 3700 سومونی میشه بله اینم یکمش 650 سومون این پلاسماس و 850 سومون اما این کلولای هم و او شکلی تاریخی بودگیش هم 850 سومون او کلولایی که یکمی سودش 370 سومون و 50 با 50 همش پلاسماس سلامت باشه اینا همش همه محصولات ها برای دستشویی و نای کمناتا ده بله بله اون تازمون انا همینا 1700 سومونی تو همین سه اول خیلی پایان تر اینا 2200 سومون ایناش با ارزان میشه 100 سومون 200 سومون اثر کدومش امکانی ارزان شوی هست بعدن این سویت طلایی رنگ طلایی داشتگی یکمش 3300 سومون انا رنگ زرد پلاسای ورساچی داشتگیش 2300 سومون انا این چارکنجوی پلاسای زرد و سیاه داشتگیمون 2200 سومون انا دستشویکای عادی‌تر داریم 690 سومونی همینجا 3 تا 690 انا 550 580 اینا با ارزان میشه این نرخش تا 50 سوم 100 سوم امکانی ارزان شوی داره اینم همون چیزا بعد محصولات های منتزه درون دیوالی داریم تا
оҳанои мисол дар он девор дар маҳкам шудагиш 3500 сомон места. охи комплект 3500 сомон, 3200 сомон доставка када то пешпадеза бурда метиҳем. Айна ин тазомон 1700 сомон, 1800 сомон ҳар хел инҷа будагаш. Ино душевой, смеси тим душевой барои ҳам метоне ванадам истифода баре, ҳам ай кафел созан агар душкабина аз ҷодам истифода бурда мумкин. нархаш ай 380 сомонӣ то 1100, 1200, 2000 сомон ҳар хел намудаш хати вобаста 350, 300 боз ҳаст барои танҳо вана ай 200 сомон, мисол 180 сомон, бо нақсарош 400 сомон ҳар хел наваста сифаташ нархаш фарқ мекунад. И ойнаомон 270 сомон, яън 250 мешавад. ҳамиҷа як нарх. Ана о сиёҳ дора паласаи шахмат вай 330 сомон. баъд вана дорем. ани ванамон размераш 1.50 ба 1, истеҳсоли ватанӣ, истеҳсоли ҳамин худи Тоҷикистон. маҳсулоташ искусни мрамор меган, искусни санг. то 5 сола кафолат дора барои накафиданаш. хай технологияи установкаша бояд ҳатман тагаша кирпич кладка кардан дар кор, дар клей кафел мешиноне, пешам ғиш кладка карда кафел ё мозаика мегире. бо ҳамин шакла истеҳсоли Россия дорем, акрил меган. ин 2300 сомон. баъд акрили меган истеҳсоли Россия. вай херанги пластмассу неким ҳама чизош комплект, хати вайс пешакаш, сифон, ношкиш комплект, ҳама чизо қатиям чанд намуд нарх дорад. ҳозе ки дар видео мебинед ин 3300 сомон. бо дигар шаклош размерош қати нарху навош фарқ мекунад. ҳамин 3300, 4000 ҳамин хел нархҳо фарқият дорад. бо ванои чугун дорем, мисол вобаста размераш 1.50, хоб ванои размераш 1.50 ба 70, истеҳсоли Россия. нархаш 2450 сомон, 1.50 ба 70. ваяш 1.70 ба 70, 3600 сомон. баъд ана хеле дарунтар. ин истеҳсоли Узбекистон, неким технологияи турецки қати сохтагӣ, сифати беҳтаринаш 3600. инам падон барои душевой хитон месозе. ина хитон баста устоб такша кирпич кладка мекунам. чанд сомон? ин 1650 сомон. наиш чанд ба чанд буди? 1.50 ба 80. ин 1 ба 1, 1550. баъд термиксо дорем. термексо дорем истеҳсоли Узбекистон 880 сомон. чанд литр? 80 литр. баъд Россия Аристон 1320 сомон. чанд сомон? ин 1300 сомон. 1300 сомон барои ина дӯстони азиз, инами магазинда чизи дар кор боша, заказ карданӣ бошен, инами номерда занг занед. ичяка Ё МДФ чанд 270 ба 20 054 квадрат мебра якташ. Ана донаш 25 сум. 25 сум. ёча? Ёш пластиковый стеновой. Хоб, ё 3 метр баландиш, варуш ана 25, донаш 35 сомон. 075 квадрат мебра. خب این لامیناتور راسیسکی انا بعد از خطویی رزمیروش 1.20 با 20 راسیسکیوش 1.30 با 20 65 سومون کوادراتوش خطویی انا راسیسکیو کوادراتوش 75 سومون پلینتسوش 8 سومون архи аптовиш انا تمام تمام
اینا دوستان عزیز پلاستیک پاتالوگ заказ کردگی بودین. این همین چیزا یگان چی معقول شدگی باشه заказ کردنی باشه این همین نمره ده زنگ زنید دوستان عزیز. دوستان عزیز نوار امروزی ما همین چیزا بود. نرخ‌نواهای یگان چی در کار باشه با کامنتار نویسید. همه وقت ای ما حرکت ای الله برکت. ای شما باشه یک تا لایک دوستان عزیز. سلامت باشید.